La position de la délégation marocaine à Genève les 5 et 6 décembre courants est une composition intéressante. Elle est pleine de sens. Pourquoi? Elle comprend évidemment le ministre des Affaires étrangères Nassar Bourita, le directeur général de l'ADJED Yassine Noussouri et deux présidents de régions de nos provinces sahariennes, en l'occurrence Hamdi Ould Rachid pour la région de l'Ayoun et Khatat Inja de la région de Dakhla, lequel est d'ailleurs un ancien responsable du mouvement séparatiste. Il s'agit là d'un message fort pour montrer que c'est le Maroc entier dans toutes ses composantes qui est là, d'autant que les deux présidents de région sont des présidents de région élus démocratiquement dans le cadre du processus électoral qui a eu lieu en septembre 2015. Deuxième point à relever pour ce rendez-vous de Genève, c'est le fait que c'est une table ronde où 4 parties ont été invitées, dont l'Algérie. Il faut relever à ce sujet que c'est un point important pour le Maroc parce que depuis des décennies, le Maroc dit que c'est l'Algérie qui est le problème, mais aussi la solution. Et le Maroc a toujours plaidé pour qu'il y ait une pleine participation, une implication de l'Algérie dans la recherche d'un règlement. Le Maroc a obtenu satisfaction enfin, et la résolution 2440 qui a été adoptée à la fin octobre par le Conseil de sécurité, pour la première fois, désigne nommément l'Algérie comme partie, et elle est d'ailleurs invitée au rendez-vous de Genève, alors qu'auparavant, toutes les résolutions du Conseil de sécurité faisaient seulement référence à des pays voisins, à des pays de la région. Troisième point à relever pour ce rendez-vous de Genève, c'est une table ronde qui doit arrêter la méthode de travail et surtout un agenda pour avancer dans la recherche d'un processus de règlement. Donc nous saurons le 6 au soir, le deuxième jour donc de cette table ronde, quelle est la position de l'Algérie? Est-ce qu'elle compte s'impliquer activement dans la recherche d'un processus de règlement au Sahara, ou bien si elle va multiplier des manœuvres dans tel ou tel sens? Donc c'est pour nous un test important de la volonté de l'Algérie de s'impliquer, comme le recommande le Conseil de sécurité d'ailleurs, dans la recherche de ce règlement. اولا هو لقاء جنيف وليس مفاوضات، يجب تثبيت هذا الامر. المساله الثانيه هو ان هذه الوفود ستاتي فقط لفتح مرحله جديده وليس البحث عن حلول او اشياء من هذا القبيل، لذلك لا ننتظر منها الشيء الكثير. المساله الثالثه ان الاهم في لقاء جنيف هو الزخم الاعلامي الذي سينتج عنه، وهنا المراهنات الجميع بطبيعه الحال. فيما يخص الوفد المغربي أعتقد أنه متميز، لا من حيث التركيبة التي تقوده سياسيا وأمنيا، سي بوريطا وزير الخارجية والتعاون الدولي، سي المنصوري المكلف بالقضايا الأمنية، وهما الاثنان شاركا منذ يعني سنوات في مسألة المفاوضات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فإذا القضية في أيدي آمنة. إضافة وهذا هو الذي يميز الوفد المغربي، وأنه يتكون من ممثلي جهة الداخلة والعيون، وأنهما منتخبين بطريقة مباشرة بانتخابات أثبتت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي صحة نزاهتها. فإذا نحن أمام تمثيلية حقيقية لسكان الصحراء، المنطقة المتنازع حولها. فيما يخص الوفد جبهة البوليزاريو ويأتمر بأمر الوفد الجزائري، لا نعتقد على أن سيكون له استقلالية، وهذه من الأشياء التي ربما إثارتها أثناء اللقاء. الوفد البوليزاريو مستقل عن القرار الموجه أو التوجيه الوفد الجزائري، إضافة إلى أن مجموعة من هؤلاء المكونين لوفد البوليزاريو لا ينتمون إلى المنطقة المتنازع حولها. خداد هو موريتاني، خطردو
هو من منطقة تارودان، منطقة مغربية ولكن غير متنازع حولها، إضافة إلى فاطمة مهدي التي فقط تشكل الواجهة لا أقل ولا أكثر. فإذا نحن أمام وزنين مختلفين من حيث الحضور المغربي ومن حيث البوليزاريو. تبقى الجزائر، الوفد الجزائري هو بطبيعة الحال يقوده مساهل، والمجموعة المكلفة بالصحراء في وزارة الخارجية الجزائرية دائما سيكررون بأنهم لا علاقة لهم بالموضوع وأن المشكلة بين المغرب والبوليزاريو. إضافة شيء جديد وهو متعلق بالوفد الموريتاني. لحد الآن إعلان على اسم الشيخ وزير الخارجية. وزير الشيخ منذ أن وصل إلى وزارة الخارجية الموريتانية ربما أخذ الملف بكامله وهو يتصرف بشكل ربما باستقلال عن أطراف أخرى. بدأ التميز داخل الموقف الموريتاني من حيث أنه الشيخ أصر وأعطى أكثر من تصريح يقول فيه بأنهم يتابعون عن كتب ما يجري في الصحراء وأنهم يطالبون بحل يرضي الجميع، وهو يختلف اختلافا كليا عن الطرح الجزائري الذي يقول بأنه هذا شعب صحراوي وعليه أن الأمم المتحدة أن تشرف على الاستفتاء المؤدي إلى الاستقلال، رغم أن الاستفتاء لا يؤدي إلى الاستقلال. فإذا هو موقف متطرف للموقف الجزائري. أعتقد أن لقاء جنيف بتكوينات تركيبات هؤلاء الوفود ستعطي فقط انطلاقا لمرحلة جديدة لا أقل ولا أكثر.